السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی میں ہوں حکیم حافظ بلال میں سنیاسی دواخانے طرفوں اچھا آمن تھے کھیتوں کے سب ایک بزرگ مل پین سارے سامنے ہیں پہ سکرین پہ کیا چاہتے پہ کیمرہ میں انہوں کو ایک نسخہ ہے اور نسخہ صرف غریب لوگوں واسطے ہے مالدار لوگوں واسطے کہیں نہیں الحمدللہ انتہائی 100% رزلٹ دے والا 100% مجرب نسخہ جڑا کہ انہیں اپنی زندگی تیار بھی کیتے اپنے اتنے استعمال بھی کیتے ہیں الحمدللہ انہیں کو فائدہ بھی تھا افاقہ بھی تھا پچھے میں کہ ساکو بھی ڈسا چھوڑو تو ہند نال چلو سکھ بھی فائدہ تھی ویسی اگر تو سن گن سو بکیاں کاری بات کرے سوں تو پہلے چلتے ہیں انہیں کو نسخہ پہنچ گئے جی بھائی شریف صاحب ہیں نہ ماشاء اللہ انہیں کو پوچھتے ہیں تو کیا استعمال کیتا ہے تو جی آواز نال ساتھ سے ایک تو بندہ اپنے آپ کو زیادہ استعمال نہ کرے اگر استعمال زیادہ کر بھی دے کوئی کمزوری تھی گئی ہے تو میں بھی اپنی شکایت ظاہر کریں نا میری بھی کمزوری جو تھی گئی میں ایک دربا عام طور تے بہت سارا ہوندے پیا کھیتا شیتا انہیں 1 کلو پاڑا جڑھا اور 1 کلو بوہڑ جڑھا اتو تلتے لڑکیاں ونجن ایک تو زمین چونجن وہ نا ایک اتو ہی میں نہیں بوٹ جی داڑھی آکھیا ویندا ہاں ٹہنی تو نکل جن تلتے تو اور 1 کلو جوان جا پاڑا اجوین جوان جو کنڈا والا انہوں نے پاڑا 1 کلو کو ٹکڑے کر کے برتن پا کے دگڑے 4 کلو جتنی پانی پا کے ان کو بڑکایا ونجے خوب جب پانی آ ونجے 2 کلو جتنی 1.5 کلو جتنی والا ہوں چینی کلو 5 جتنی پا کے اندر میں کشتا سدا ملتے وہ پا کے وہ شربت دہلے تیار تھے انہیں ہوں کہ بندہ اپنے کو راگی نے روٹی کھانے تو بعد 1 یا 2 ڈھک گلاس پا کے پانی کا گلاس ہوئے بھرا 1/2 کلو دا وہ کو بندہ روٹی کھانے تو بعد جیتی جاڑے پیندا رہے سی اپنی پرہیز کرے سی مستری کلو ہاں مستری کو گھر والی کو نہ ویسی جی تھوڑی نقصان کھانا پیندا رہے سی وہ تو اپنی پرہیز کرے سی انشاءاللہ ان کمزوری ایک دفعہ جا تساں کچھ استعمال کیتے سکون کیا فائدہ نظر ہے چلو لحاظ نال ساتھ چھوڑو تو کیا محسوس ہے محسوس یہ جی بندے دی قوت بچپن کولو جوانی دے وچ ہوندی ہے بہرحال پوری تھی اچھا کیا آیا کہ منی بھی فل مقدار پیدا کریں گے ہاں سارا نظام درست تھی اچھا جی میں دوبارہ ریپیٹ کر دواں جڑا ایک دربا دے بیٹھن یہ ہوندے تلا یہ ہر جگہ تے لوگ اج اپنے گھراں دے سہن وچ بھی ایک اگانے اج کل ایک چائنا دا تلا بیچے بیچے ایک ہوندے چائنا دا ایک دیسی یہ جڑا دیسی ہے تساں اے درب پٹنا ہے یہ سارے کو تاں پتا ویندے میں یہی نا سامنے رکھ رہے سی ہاں کنڈیا ٹھیک ہے تو کیمرہ مین کو میں آخساں موبائل سب کو دیتی ونے تو میں کہ پٹی آئے سک میں دوستوں کو دکھا رہا وہ سامنے کھڑے ان درب پٹ گن سو 1 کلو بیٹا تم تو 1/2 کلو پٹ گنو جاڑا ہی نہ چلو پاڑا ہی نا تو پاڑا گن سو آئے کو منڈا پٹیا گیا ودے کیمرہ مین سارا پٹن واسطے سب دکھا رہے ہیں یہ سارے سامنے یہ دربا بہت عام تھی کھڑا ہوتا دیہات بہت عام نہیں پیا ان پہاڑ ہے پی یہ پہاڑے لگے ہونے تقریباً 1/2 کلو اچھا 1/2 کلو یہ تھی گیا یا ہوں یہ اپنا جوان وہ بھی جواب بھی تھی کہ کھیتیں عام تھی وے نہ سکوں سکیں پٹ کے دکھے سوں وہ بھی تو پہاڑ گھننی ہے
ਉਹਦੀ ਵੀ ਪਾੜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਹੋਵੇ ਪਈ। ਤੀਜੀ ਨੰबर ਤੇ ਵੀ क्या आई पिया बूहड़ ਦਾ ਅਕਸਰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਹੋਣ ਮੋਟੇ ਹੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਲਟਕਿਆ ਖੜਾ ਉਹਨਾਂ ਲੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਤਕਰੀਬਨ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਕੋਲੋਂ 1.5 ਕਿਲੋ ਸਮਾਨ ਹੈ ਪਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕਿਲੋ ਪਾਣੀ ਕਰਦੇ ਸੋ ਖੂਬ ਭੜਕੇ ਸੋ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲਾ ਛਾਣ ਗਿਨ ਸੋ ਛਾਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਸਦਵ ਨਾ ਇਹ ਤਿਆਰ ਸ਼ੁਦਾ ਕਿ ਹਕੀਮ ਕੋਲੋਂ ਗਿਨੋ ਨਾ ਕਿ ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਗਿਨੋ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਹਕੀਮ ਕੋਲੋਂ ਬਣਵਾ ਗਿਨੋ लेकिन होवे खालिस एक नंबर सदा तैयार किया है कुछ था ये तो गिन गिनो तकरीबन सारे को 1.5 तोला होवे पिया या 2 तोला होवे पिया ये तो वे साढ़ो चीनी भी साढ़ो अगर सारे को पानी है पिया अपना 3 किलो 2 किलो 2.5 किलो चीनी सट के भड़काओ खूब भड़काओ को जिले घाटा बढ़ती वने उसे को लहा गिनो तो खाने के बाद यानी कि एक ढक्कन एक गिलास पानी में सट के कोई इस्तेमाल करो इंदा सबसे बड़ा फ़ायदा क्या ही वे जो लोग ज़्यादा हम बिस्तरी करें बिल्कुल वो खाली थी वेंदन मसाने कमज़ोर गुर्दे कमज़ोर और मनी जड़ी है बड़ी कम मिकदार बनती है बनती है तो बिल्कुल ये पानी दी कर पतला पानी होने पिया ना इंशाल्लाह चंद ॾींहं के इस्तेमाल के बाद साड़ी ये जगह बिल्कुल वजनी थी वैसी यानी कि इतनी मनी पैदा करें बहु ही मनी को पैदा करें मनी को गाढ़ा पानी पैदा करने बड़ी ही ज़्यादा कसीर तादाद के इंशाल्लाह मैं उन्हें पूछी बैठा खुद भी तैयार करे सारा भी है कि यार असं कि खा के करूँ तो मैं इंशाल्लाह अभी खासा एक बने सा तैयार करे तो मजीद वधिया थी कर जो इन चीज़ें हैं पिया चलो एक चीज़ तो गोली बैठे हैं एक चीज़ भाई जवान जी है जवान वो भी सबको लेने होने नाल बैठन से मजीद जरा है बूहड़ चलो सब आम मिल वेंदी है वो मेरे को पई भी है पाड़ काफ़ी तादाद पई है मेरे को तकरीबन 20-30 किलो मेरे को पई है सही वो चलो खैसरे को है पई एक कुव्वत बह वास्ते बड़ा ही नायाब बड़ा ही बेहतरीन नुस्खा है और दिसने बेटन कि मैं आप ही को दूध तैयार किए अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को इस्तेमाल किए ना मेरे को बड़ा ही ज़बरदस्त ना फ़ायदा मिले ना मैं सकूँ इस्तेमाल करने वो ना पता हो सी पिया ना नहीं तो कोई बने सन ना को साथ रहते और दिसने बेटन के जितना अरसा यानी कि अगर तुसा शुरू किए वे सकूँ हफ्ते में बड़ा अच्छा रिजल्ट मिल गया क्योंकि देसी है जल्दी रिजल्ट देसी है हफ्ते बाद हफ्ता पूरा हम बिस्तरी ना करें सो अगर सकूँ फ़ायदा थी ना पे 15 दिन के बाद सब पता लग गए कि मैं बिल्कुल हूँ मर्दाना को बहाल थी गई है तो सवाल हम बिस्तरी करें सो अगर तो महीने इस्तेमाल पे कहने वे ना महीना पूरा अपने घर लेको ना वैसो ये चीज़ का एहतियात करे सो इंशाल्लाह बड़ा ही तजर्बा शुदा बड़ा ही कामयाब बड़ा ही पावरफुल नुस्खा है पिया तो इसको बनाओ तैयार करो इसको इस्तेमाल करो और देखो तो ना कितना फ़ायदा लेना रिजल्ट मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तब तक बस अल्लाह हाफिज़।